YouTube thì không cái này. Ngay đi. Squeeze ra đi. Mà lạc bắt cha bắt sida sangam le mane wa cha de sida waterfall khoi ado ina thong rani khang ya tam thau ra village se ke khun ne thole je khoi cha to sina waterfall just 3 to 2 kilometers away bani adu go off road atane ra next chale abiu thada bas break pha jadi kiru pilot te break ani masang ngam me ba orang ka khat pasu wa ba de chok like am tok sambiro adu ka me am comment tok de comment tok sambiro pe ka mai ba si le ka di me am le ke am thau da ba ya do no mi am le ram ngani ne na waterfall si de u ra ne to am su bra website le sa ada u bra khare dit nan thu ra ni le khom se honen tawal lak bada ko si da le kham ta guys mẹ khuyên January rất làm ở đâu này cái host to mẹ mình chẳng gì vào hắn đi những cái vlog những cái khăn lấy cái gì khăn này đã cho cái này có giá này cái hôm này cái này mà sai đó rồi thầu zum đi ai rồi sẽ xuất ra sẽ với em mai lấy nữa nào tôi vào rồi nhau đây ai last hắn đắc chạy gì đó anh chụp này gì cả tôi không có mà cả chẳng thấy gì so nan thu thì nó một chiều hôm nay đó là khom dữ cái nó có lên nông chú gì vậy cơ wow guys come back as mà pan gì cái nó sao mà nín gì phố xăm cái mình nông chú đấy xí tao cảm thấy cái này cảm thấy nông ai so mà khai những mình say so welcome back to the channel guys and ta đi không được mà khai đi thôi mà khai cái tàu không cái gì này sao cái xa đấy yêu lúc xa chứ sao đây cái tàu chứ mà đi tàu chứ cái này cà phê rồi chứ xí số là tiếng em chứ mẹ làm chắc cái phim không nhiều cái ha không phim bây giờ qua đây ba quay lại như nào cà phê bao giờ waterfallจะแชร์เก็บไว้ไหนเบร่มีแต่เก็บไว้ไหนจริงๆเว้ยเห็นยังผิวมีอย่างเงี้ยเห็นยังผิวยังมุ้งละบ่งามมาหินะผมโหตรงด้วยYouTubeเลยเอาแต่ไอ้เนี่ยสิงารีจีนไหนเนี่ยเนี่ยปูเลยปูเลยเนี่ยว่าแล้วมันนี่นะya mo ito ako yung jang ni makana ni nebo ko si damtung eh na si ka yung jang ni ba laputong mo sa to ba ito nun sino ba hawak mo ale wait ko sa to ba ito nun umuro kaya yung marka lai ako yung wala ito siya mo ito chang yaw kaya ni ama lộc thông ni Trời hầu đấy. Kali nanggiwa kalayo nung tilnay na karambalay gisyayo no nanggu mangli nangi manglatong bajaba kay na bakit chay migi yoy kidara nanggu hai ning gawa ikaya fundu
Hingiba punsisina Ngokchat na raw akasina Nantagiming ng sholiba Liba mihulsina Hingiba punsisina Ngokchat na raw akasina Nantagiming ng sholiba So sumai tau re akoi je chak se je da sa ro mi am chi le mi khu yam am le lai je wa mi am am le heng jang le lo re koi akoi decision to a to mun pam ne but ya chi yeng ho re and che da ke koi you know da Khoupum Valley da mo la ning sai ko hom do so bolo chale ti let's go wo mi am le ho ne mo na ya bro bye 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 le chao lo không tao yên là gì không có là gì xin làm biên gì đâu cái này basically thôi lấy mi mà khá là xí lệ bố mi mà mình đưa sản phẩm được cái mình ta đấy thùng đi thùng này thôi hình dạng xí lệ đó nè mà sao thế đó gian tan thì gian tan rồi mi khuyết trên mình tao vậy let's go चल चित्ता जन गाड़ी में खुयाम हमने सीधे में गाड़ी खुयाम जो ट्रैफिक जाम तो ऐसा ही तो जन मणिपुर के चित्ता जो आस okay why the whole Manipur is here so but yeah it may be a good destination but याद रहे बंगा सी तो दिख मी खुशिन जे so ngoài tới mi mèo mà quay mèo so anyway cái hay đấy nó Manipur sẽ coi phim số làm lấy tập có ở đó mấy anh ta sẽ lối lạc với phim lại so it was very crowded so we wanted to avoid so yeah I don't mấy anh số ai cái hậu cái drone shots and everything pambilang mình thay so anyway worth coming but yeah cái cái nó là sao là gì valley đó and again tourists still are boko tourists kara ura mane Karnataka ki number kasi out so tourists it's good that tourists is coming but mafam chi phajana shame dri duna I think mi khara khun na shame ra sarkar na shame ra kitang ki shame jadi phajara but ki phibam dri tourist sang mai se not good as phajara he ma se phajadro du ki matik asanga mansa yam thina chi she palm it if you keep to the again she ne am no way chick for could put us no shit wow I just love it man pung je thada dina bar ho hele mene so 12 tare asnung ne ai pak ya thamma okay tare thank you Siapa pasare? Noi tokan nhau lo noi yang polis bo. Tokan.
So start rồi đấy. So we are almost 1:30. Hojik chatto she cave tani. So just getting ready. Cave start na batao se. Cave se hana su ai hoi thai na lap du di chalu re ko. So mu anam bana di adum kan da ai subscriber do I think 300 muk la 200 la. Ai na Khoupum chalu. Not even that. Adum kan ki wari ni ko. So hojik ti khoi. We are 10,000 family. 10K family wo ni na. Mayam da mo na isa ke koi se valley de ki thole Sand Valley de ki keno da thosali ne hojik se cave le bu khang nge ki da khap tau thau lak ni mai asida hai jang da bra okay ai nga khwa du moi mam ka kholu ge okay okay ya ya as khoi se maning han do re sida am ta kau ge so kau ka pha re amung ri sak re ba ko han so amung kai no to mat nga ko ko si ga ri jon mai ko thau jo ma kai ma khali so ka ta thau la e phun na si ma ti ki ma sam kan thau ji ge no ki lam ni si ma ti ki ma kan thau ni ji ge no Keno ne? Lambi swam na ba? Basically may mamang kakakibay niya. So we are going to go back again. Lambi, hello eh. Kape. Sila sa tiba lambi ng sang to. Sila rin guys. Iroy siya. Iroy mas asit. Siya iroy. Buffalo. Iroy paano na iroy ulit ito. Siya hindi pa siya pa may siyang music. Ha ha ha. Ato po off-road oy bagi exhausted oy ba yan. Finally. Kita kitang koi thok pa ne ngasai khun manung dagi marak ta sang ba jaga le ba ko ado le sang ko siai ado na lambe do khang ne ni ko ina son pla kari kumba kana to man din ko me phalam dra ka di kai na wajah se kitang di kana to sle no kan to sle no chubi ta ba हमने इन प्रोग्राम का स्पोर्ट्स फुटबॉल footballing है hey very interesting football ऐसा नहीं कहीं ना jangan drama donation donation works for